ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଜନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ କୁକୁର ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 350ରୁ ଅଧିକ କୁକୁର ଜାତିକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଥିରୁ କିଛି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବହୁତ ବେଗର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୁକୁର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଟିକେ ଅଧିକ ରିସା ସହ ଜନ୍ମ ହେବା କୁକୁର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଫ୍ରିରେ ରହିଲା ପରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲରେ ପଶିଲେ ଗୋଟେ ଲାୟନ ହଉ କି ଆମେ କହିବା କଥା ଶୁଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ନ ପଶିଲେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ କିଛି କୁକୁରକୁ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲେ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନକରି ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକର ଡିମାଣ୍ଡ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଏଜେନ୍ସିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ୟୁଏସ୍ରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୁକୁର ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପରି କିଛି ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଡଗ୍ସକୁ ଦେଖିବା। ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଡଗ୍ସକୁ କିଛି ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। नंबर 1 डोगो आर्जेंटिनो। ଏହି ଡଗ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଗୋଟେ ଜାତିର କୁକୁର। ଏହି ଡଗ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ କୁକୁର କୁହନ୍ତି କାରଣ ମଣିଷର ବାଇଟ୍ ଫୋର୍ସ 120 PSI ଥିଲେ ଏହି ଡଗ୍ର ବାଇଟ୍ ଫୋର୍ସ 500 PSI, ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଠାରୁ 75 PSI ଅଧିକ। ଏହାର ହାଇଟ୍ 27 to 30 ଇଞ୍ଚେସ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ୱେଟ୍ 45 kgs ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଡଗ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲେ ଥରେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ନକରି ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ। ଏହାକୁ ଥିବା ଏହି ନେଚର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଫେମସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଜୀବନ କାଳ 9ରୁ 10 ବର୍ଷ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘରେ ପୋଷିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛୋଟରୁ ହିଁ ଭଲରେ ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବହୁତ ହ୍ୟାପି ଏବଂ କୁଲ୍ରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ 2012ରେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏହି କୁକୁର କରିବା କାମ ଭୁଲି ପାରିବାନି। ସେହି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏଙ୍କର ଡଗ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ତା ଫେସ୍ରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ଏଙ୍କରକୁ 7ଟି ଶିଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ନିୟରଲି 10ଟି ଦେଶରେ ଏହି କୁକୁର ଜାତିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକାରେ କିଛି ସିଟିଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ସାଇବେରିଆନ୍ ହସ୍କି। ହିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏଟ୍ ନାମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ହସ୍କି ଜାତିର ଡଗ୍ସ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଡଗ୍ସ ଲିଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ। ଏହାକୁ ଭଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ନଦେଲେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ରହିଥାଏ। ଏହାର ଆଖି ବହୁତ ବଡ଼ ରହି ବ୍ଲୁ କଲରରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ବଳବାନ ଏବଂ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ସାଇବେରିଆନ୍ ହସ୍କି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆଇସ୍ରେ ହ୍ୱିଲ୍ସ ନଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଇଜିରେ ଟାଣିପାରେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମୁଭିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ବରଫ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଏହାକୁ ୟୁଏସ୍ ମିଲିଟାରୀରେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। 6 ଫିଟ୍ ଥିବା କାନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଇଜିରେ ଜମ୍ପ କରିଦିଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୋଷିବା ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ହାଇଟ୍ ଥିବା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପ୍ଲେସେସରେ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଇଜିରେ ଏସ୍କେପ୍ ହୋଇଯାଏ କାରଣ ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ଲେସରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ଏହାର ବାଇଟ୍ ଫୋର୍ସ ହେଉଛି 330 PSI। ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 3 କାଙ୍ଗାଲ। ଏହା କାଙ୍ଗାଲ ନାମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେସରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏହାର ବାଇଟ୍ ଫୋର୍ସ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି 743 PSI, ମାନେ ସିଂହ ଠାରୁ ନିୟରଲି 100 PSI ଅଧିକ ଏବଂ ଟାଇଗର ଠାରୁ ଡବଲ ବାଇଟ୍ ଫୋର୍ସ ରହିଥାଏ। ସିମ୍ପଲରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କାଙ୍ଗାଲ ଠାରୁ ସିଂହକୁ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଭଲ। ତା ଅନର ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଧାଇଁଥାଏ। ଏହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବେକରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚେନ୍ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା କହିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଶୁଣିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମୁଭ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛୋଟରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ରହିଲା ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଓଜନ 50ରୁ 60 କେଜି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଜୀବନ କାଳ 11ରୁ 15 ବର୍ଷ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବେଲାରୁସ୍ ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଚାଉ ଚାଉ। ଏହି ଡଗ୍ର କ୍ୟୁଟ୍ ଫେସ୍ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ଡଗ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏହା ଭଲ କୁକୁର ହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭ୍। ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ କୁଲ୍ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ।
जस्ट 1 सेकेंड रे ही एहार मूड चेंज हो जाए। एहाको पूर्व काल में हंटिंग पे यूज करुथिबार एवं वर्तमान एहाको पोषिबाको चाहिए गवर्नमेंट को किसी परमिशन नहीं एहाको पोषिबाको पड़िबो। एहार नेम सुनिवा संगे एहाको चाइनीज डॉग भाबिथिबे किंतु एहा साउथ कोरियार गोटे कुकुर जाति। एहा 400 वर्ष पूर्वर गोटे क्यूट डॉग। एहार हाइट 55 सेंटीमीटर एवं वेट 40 केजी रु अधिक रही थाए। एहा लोकमानक पाखरु अधिक एक्सपेक्ट करिवाटा गोटे ही जहाँकि एटेंशन माने लोक माने ता सह ही रहिवार अछि बोली भाबी थाए। जदि भलरे एटेंशन न देले एहा रागी जाए। नंबर 5 जैक रुसेल। एही डॉग को इंग्लैंड रे 200 वर्ष पूर्वे बिलुआ को शिकार करने को यूज करुथिले। एहा देखिबा को बहुत छोट किंतु स्पीड रे अटैक करिथाए। एहार हाइट 35 सेंटीमीटर रही थाए एवं वजन 8 रु 10 केजी रही थाए। एहा बहुत क्लेवर। एहा को पोषिबा को चाहिए घर पाखरे कौनसी छोट जीव माने बिलेई परी जीव रहिबार नाही कारण एहा को जत्ते ट्रेनिंग देले मध्य छोट जीव कोन देखा गले ताहा को अटैक कर दिए। नेक्स्ट नंबर 6 बॉक्सर। एहा देखिबा को मध्य बॉक्सर परि ही देखा जाए। एहा को निश्चित प्रतिदिन 3 रु 4 घंटा एक्सरसाइज करने को बाध्य। एपरि एक्सरसाइज न कले ताहा रागी जाए एवं पाखरे जे देखा गले सेमानंको कामुड़ी दिए। एहा को बेसी रे पिला मानक पाखको नियंतिनी कारण एहा बहुत एग्रेसिव। नंबर 7 पिटबुल। एहा अटैक करिवा जंतु गुड़िक मध्यरु फर्स्ट प्लेस रे रही थाए। पृथ्वी पुरारे 20टी देश रे एहा को पोषिया बैन करिसंते। अमेरिका एवं अन्य किछि देश रे एहा को पोषि परिबा। एहा फिजिकली बहुत स्ट्रांग एवं एहार बॉडी मध्य कठिन रही थाए। किछि देश रे एहा को गाड़ी टाणिबा पई यूज करंते। एहा को थिबा अति स्ट्रांग बॉडी द्वारा एगुडा को डॉग फाइटिंग रे मध्य यूज करिथांते। एहार बाइट फोर्स 235 psi किंतु एही डॉग ता पार्टी सह धरि देले सेठारु एस्केप होई परिबानी। जस्ट 2 वर्ष टाइम गैप रे एही पिटबुल द्वारा 270 अमेरिकन्स मरीगले। एहा को इंडिया रे मध्य किछि लोक रखिछन्ते। एहार वेट 35 केजीस रही थाए एवं एहार जीवन काल 8 रु 15 वर्ष रही थाए। नंबर 8 ग्रेट डैन। एहा पृथ्वी रे अधिक हाइट थिबा कुकुर। एहार हाइट 86 सेंटीमीटर एवं वेट 90 केजीस पर्यंत रही थाए। एहा को पिलारू ही भलरे पोषिबा को पड़िबो नचेत एहा बढ़िला परे एहार हाइट एवं वेट लागि ताहा अटैक कले ता पाखरु रक्षा पाइबा असंभव कथा। सेथिपय एहा को किलिंग मशीन्स मध्य कहन्ते एवं एहा जदि कन्फ्यूज हुए तेबे एहा को रिसा बढ़ी जाए। एही जातिर कुकुर पृथ्वी रे बहुत कम रही थाए तेणु एहार प्राइस अधिक रही थाए। एहार हाइट लागि पृथ्वी रे अधिक हाइट थिबा कुकुर परे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे स्थान पाइছে। सेथिरे एहार हाइट 6 फीट बोली रहिছে। नंबर 9 टिबेटन मास्टिफ। एहा इंडिया एवं नेपाल जातिर कुकुर। एहा को बन रे छेली गुड़ा को बिलुआ भालू इत्यादि रु रक्षा करने को यूज करते। एहा को पृथ्वी रे अति भयंकर जंतु कहते। एहार बॉडी बहुत बड़ किंतु एहा देखिबा को सुंदर देखा जाए। एहा को चुट्टी मध्य अधिक रही थाए। एहार जीवन काल 11 रु 15 वर्ष रही थाए एवं एहार वेट 50 टू 60 केजीस रही थाए। टिबेटन मास्टिफ रो बाइट फोर्स 571 psi रही थाए माने गोटे टाइगर ठारू बहुत अधिक। एथिरो किछि कुकुरर बॉडी देखिबा को बहुत भयंकर देखा जाए एवं अन्य किछि सेम सिंह परे ही देखा जाए। एहार प्राइस लक्ष लक्ष टंका रही थाए। यूएसए चाइना परी अन्य किछि देश रे एहा को बैन करिसंते। फाइनली नंबर 10 प्रेसा कैनेरियो। एहा स्पेनिश जातिर कुकुर। एहार वजन 60 केजी पर्यंत रही पारे। एहा बहुत डेंजरियस कुकुर। एहा मरिवा स्टेज रे मध्य प्रॉब्लम को इजी रे जानि दिए। एहा को पोषिबा पई वर्तमान पर्यंत परमिशन नाही। एहा को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, रोमानिया, यूक्रेन परी देश रे बैन करिसंते। 1962 मसिया रो 2014 पर्यंत मनुष्य प्राण काढ़िबा कुकुर मानक मध्यरु एहा 4th प्लेस रे रहिছে। एहार बाइट फोर्स 500 psi रो अधिक रही थाए। सो फ्रेंड्स एहा ही आजर वीडियो। एही वीडियो आपनको पसंद लागिथिबो बोले आशा करूछे। एही 10टी कुकुर जातिर आपनको केउ कुकुर जाति पसंद लागिला कमेंट करंतु एवं वीडियो पसंद लागले लाइक करियो भूलंतु नहीं। एपरी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को एक्टिवेट करंतु। वर्तमान पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करी सपोर्ट करिवा लोक मानको थैंक यू सो मच।